नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे आमे 25 टी अनुचिंता विषय रे जानि नबा। 1 नंबर हाथ कुंडेई हेबा। जदि कोनोसी पुरुषंकर डाहाण हाथ और स्त्री मानकर बाम हाथ कुंडेई हुए तेबे एहाको बहुत शुभ संकेत बोली मना जाई थाए। एहार अर्थ हेउछि जीवन रे धन समस्या दूर हेबाकु जाउछि एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु जाउछि। 2 नंबर शंखर ध्वनि शुभाजिबा। सकाळु उठिला मात्रे जदि कोनोसी व्यक्ति को शंखर ध्वनि सुना जाउछि तेबे एहा जीवन रे हेबाकु थिबा भल परिवर्तनर संकेत देइथाए। एहार अर्थ हेउछि आपणक खराब समय एबे अंत हेबाकु जाउछि। 3 नंबर कला पिंपुड़ी घर को आसीबा। जदि आपणक नजर रे आसुथाए कि कला पिंपुड़ी लंबा धाड़ी होई आपणक घर को आसुछंती एवं कोनोसी खाद्य सामग्री उपरे बेढ़िछंती तेबे आपण बुझी जांतु कि माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करिछंती एवं बहुत जल्दी आपणक घरे अटकी जाइथिबा पैसा आसीबा आरंभ होइजिबो। 4 नंबर सकाळ समय रे गाई आपणक द्वार को आसीबा। जदि सकाळ समय रे गाई आपणक द्वार को आसी बोबाउछि तेबे एहा ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली भाबी नेबा उचित। सेही स्थान रे गाई को रुटी नचेत पाळ कुटा देई विदा करिबा उचित। एहार अर्थ एहा जे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणक घर आगरे ठिया होइछंती। 5 नंबर तुलसी गछ सतेज और भरपूर हेबा। जदि हठात आपणक अगणारे तुलसी गछ सतेज और भरपूर होई जाए तेबे एहा खुशी और सुख समृद्धिर संकेत होइथाए। दर्शक बंधु एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। 6 नंबर झाड़ू एवं माँ लक्ष्मीकर संपर्क। ज्ञानी मानक अनुसारे माँ लक्ष्मी और झाड़ूर गभीर संबंध रही थाए। जदि आपण सकाळु सकाळु काहाकु झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकु धनी हेबार संकेत देइथाए। जदि आपण सकाळु ऑफिस जीवा बाटरे लगातार 5 दिन काहाकु झाड़ू करिबार देखुछंती तेबे एहा आपणक आर्थिक समस्या दूर करिबार संकेत देइथाए। 7 नंबर सकाळु घर बाहरे पैसा मिलिबा। जदि आपण सकाळु केउ आड़े जिबा समय रे घर बाहरे पैसा पड़िथिबार देखुछंती तेबे एहा धनर आगमनर शुभ संकेत देइथाए। एमिति कि जदि आपण ड्रेस पिंधिबा बा काढ़िबा समय रे पॉकेट रु पैसा पड़ी जाए तेबे एहा मध्य अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। दर्शक बंधु आसंतु 8 नंबर टी जानिबा। मुख्य द्वार सामना रे आंब गछ उठिबा। जदि आपणक मुख्य द्वार सामना रे आंब गछ आपे आपे उठी जाइछि तेबे एहा आपण बुझी जांतु कि आपण धनवान हेबाकु जाउछंती। 9 नंबर बिलेई ता छुआ जन्म करिबा। जदि आपणक घरे बिलेई ता छुआ जन्म करिछि तेबे एहा बहुत शुभ संकेत होइथाए। जदि छात उपरे कोनोसी मूल्यवान वस्तु पड़ी जाए एहा मध्य बहुत शुभ संकेत होइथाए। शास्त्र अनुजाई जदि कोनोसी पक्षी आपणक छात उपरे कोनोसी मूल्यवान सामग्री पकेई दिए तेबे एहा धनवान हेबार संकेत देइथाए। 10 नंबर 3टी झिटिपिटी गोटिए स्थान रे देखा जिबा। जदि आपण आपणक घरर कोनोसी स्थान रे 3टी झिटिपिटी को गोटिए स्थान रे देखुछंती तेबे एहा धनर आगमन संकेत होइथाए। गोटिए झिटिपिटी उपरे अन्य गोटिए झिटिपिटी देखागले एहा घरर उन्नतिर संकेत होइथाए। जदि दीपावली दिन तुलसी गछरे झिटिपिटी देखा जाए तेबे एहा बहुत शुभ संकेत होइथाए। 11 नंबर सकाळु सकाळु आखु देखिबा।
ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା। ଘର ବାହାରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପେଚା ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିହାତି ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଧନର ଆଗମନ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚା ଉପରେ ଗାଈ ଚରୁଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ପାଟିରେ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାଟି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହେବାର ଅଛି। 15 ନମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ତେବେ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା, ମୟୂର, ହାତୀ, ଶଙ୍ଖ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଲ୍ଦି ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 18, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 19, କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ନର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ନରକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଓଲଟା ଫେରାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ଘରର ଛାତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜା ନଡ଼ିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।